ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛ କଣ କହିବି ଆଉ ବୁଝେଇବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ବାପା तुम्हें जानी बापा मो स्वामी होचंदी जड़े पागल तो ये सब केमिति लावा तू मते अभिशाप देला मोर मृत्यु होई जाओ पापा मो पागल स्वामी को भलो करबा पाई मोर किछ टंका दरकार बापा झीटा टंका दियो मु तुम गुड़ तले पड़ुची कहे के कांदुछ आसीगले यज्ञवंत पुआ बापा कौन कहबे मु कहू तम रूप स्वामी होची गोटे पागल भर बापा लक्ष टंका दरकार तमे दब माई फट ना ओलिभा मोर उपाय बाहर मु टका देबी कौन कहल तुम बिक्री तुम भूली जाओ तुम गोटे किडनी बिक्री कर दी जाओ 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 अरे गोटे किडनी बिक्री कर दिया पूरा भाग्य काटे राजा भाग्य दोषे हरिश्चंद्र श्मशाने चंडाल मुझे पचा राजा हरिश्चंद्र बरी बिक्री मोर पर मोरे मु हस फुटाई
उपवास रही पेट काटी तुमको मनुष्य करथिला एटा कौन प्रतिफल तू तो निशिकांत महापात का भाभी पाइलुनी बापा ये तो बापा गुडे मरण आस बापा मोर नुआ ए सबे एटा को नहीं जा सीटा में फांसी हो जाए मैं बहुत खुशी लगे भाई मो आईन रो दास मो नाचा मो कर्तव्य मते निश्चय करबा को पड़िबो तुम्हें मते अभिशाप दियो बापा मु तुम पाई रामचंद्र को परी पुओटिए हेई पारिली कि पुराणर श्रवण कुमार हेई पारिली कि तुम लुहा लहुर मूल्य भी देई पारिली मु शेषरे महाभारतर अभिमन्यु पालटी गली चक्रव्यूह भीतर को पची गली सिना हेले फेरिबार बाट पाइलिनी एथिला मो जीवनर एक अकुहा कहानी काहाकू कहिबी सुनिबो किए मो भौरीर स्नेह ममतारे मु एमिति पागल होई जाइछि अंध भଳି चक्रव्यूह भितरे पची गली मु कोन जानिथिली मो जीवनटा एइछि शेष हेइजिबो बोली एथिला मो जीवनर एक अमीमांसित कहानी ना तमे बुझिलो ना भाई बुझिला मु समस्तंक पाई भूल हेई गली एथिला मो जीवनर एक अकुहा कहानी सुनिबो अनेक लोक व्यतिव्यस्त हो जाती हेले आपण को पुओ से दिन अमावस्या रात्रि मो पुओ हो जाई नहीं सी बुझी पारिलिनी ये से दुर्मत मो पुओ को मारी रही ओ गो जो मौसा मेरे भाग्य चुआने लिए
मनुष्य से पथर पथिक हो जाए। मोर गोटे कथा रखिबु कहतु मौसा मोर जदि साहस हम निश्चय रखी। थोरटे मते बापा डाकी पारिबु मो पुओ मला परे मते के बापा बोले डाकुना बाबा थोरटे मते बापा बोले ना बाबा जेमंती चाहा भाई मोर गोटे अनुरोध मोर गोटे बहु अच्छी से मानसिक चिंतारे पड़ी से पिला प्रति खूब प्रभाव पड़ो से मिछ भूमिकार अभिनय करिपारिबु पारिबिनी मौसा मोर तो पूरी परिवार अछि मना करबो दुखी नित्योटे निरीना किते ओ बोला पड़े से संपूर्ण भांगी पड़ी मु तुम कथा राजी हो पारिबिनी मना करबो भूता खुड़ाता पारिबी मौसा मोर टिके अभिनय जदि दुईटी जीवन बंची जाउची ताहले मु तुम प्रस्ताव रे राजी। देखो सत कहू बाबू बाबू घरे किए अछ बाबू मो दीपा को कहि दियो आज सावित्री व्रत मुझे शाढ़ी शंखा सिंदूर सब नहीं आसी मो दीपा मत देखिले ना भारी खुशी हेलो दीपा एमती कौन कौन से दिन राग एजाए कौन तो मनरू जाइनी कहली परा से साड़ी शंखा शीघ्र तुम फेरे नहीं जाओ से सब किसी भी दरकार नहीं भौणी मु सब चोरी करी डकैत कर आनी मु मेहनत करी जिनिस सब आनी पथर पिटी पिटी मो हाथ दीटा केमी सीझी जाइए मो भूल पाई मु कान धरी चापुड़ा मारी होची
ଟିକେ ଆଖି ମୁଦିଲ କାହିଁକି ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜ ଆଣିଛି ସରପ୍ରାଇଜ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲି ଏବେ ଆଖି ଖୋଲ रूपगाणी चुना माछ बेसर तार भारी पसंद मजा आउछि क्या हो तमे ना मो गौरव भाई की भलो पाउतलो हेले मो गौरव भाई तुम भाई पूरा पागल हाँ मु दीपा से गौरव भाई का रक्त को मु गर्भरे धरिछि आ ए समति के समय समुद्रय मिछ स्त्री भूमिका रे मु अभिनय करूछि ना मिछ कथा मो थारो प्रकृत परिचय जाय सा भाबरे तुम मते मिछ कहउछो मु जहा कहूछि सब सत्य कहूछि से पिलाटा को नष्ट कर दे मो भाई अलगा जगह बाहादुर ठीक होते हेले मु घर छाड़ी चली आसली आ बाटो रे ए समय भाव को सत्य मोर भेट होई गला सी गुंडा से लोक ताको मारी देले आ सेई मोर के से मो गौरव भाई को जेल होई जाऊ मिछ कथा मो गौरव को केबे भी जेल आई परिबनी केबे भी नय मु प्रकृत सत्यटा को खोजुछि जा भाई मो गौरव भाई आज दुसी हेले आपण नुहे सरोज ए सरोज महापात्र आज दियर स्वामी हेई जाई हेले सरोज ओ भाई को रेबे कोन अवस्था से कोन जेल फेरिबे फेरिबे से निश्चय फेरिबे सरोज नहीं सरोज रे वो गौरव को छाड़ी मु रही परिबिनी सरोज भाई सखा सिंद्र में आसीछि ओमा को बिधैले ओ जाउछि बना खाली आसी ओ पारिबिनी ओ भाउज को मु केमते सका सिंदूर अपने देइबी बापुर पवित्र संपर्क को केमते कलुषित करिबी आसो मते सदवा विषय सुझी दियो हेटा अभिनय ना ये केवल अभिनय हाँ अभिनय ए अभिनय रे दीटा जीवन बची जीव गोटे तम भाई को रक्त आउ गोटे तम भाई को फांसी तबे कौन चाहूछ तुम मतारे सका सिंदूर पे दे मम्मी चो स्त्री सजाई देबी जीवन
ଅଛି ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ ସତ ପର ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ବି ମୁଁ ନିଃସହାୟ ମିଛ 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 ସବୁ ନାରୀ ପାଇଁ ତା ଶାଶୁଘର ତା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ଛାତିକୁ ପଥର କରି ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ସବୁ ସହିଯାଅ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ମୁନି ଋଷି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ପାରୁନି ମୁଁ ସହିପାରୁନି ସମସ୍ତେ ସମୟର ଦାସ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ପ୍ରାଣ ଆପେ ଆପେ ଅପସରି ଯିବ। କେତେ ଦିନ ତମେ ଏମିତି ମିଛ ନାଟକ କରିବ ଅଭିନୟ କରିବ କୁହ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ହୃଦୟଟା କଣ କିଛି ନାହିଁ। ତା ଶାଶୁଘର ସ୍ୱର୍ଗ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ଦୁଃଖ ସବୁ ସହିଯାଅ। ତମେ କୁଆଡେ ବାହାରିଛ କି ଚାଲିଯିବ ତମେ ଏଠୁ ହେଲେ କୁଆଡେ ଯିବ ନିର୍ଭର କରନି। ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସଂସାର ଗଣିତରେ ହରଣ ଗୁଣନ ମିଶାଣ ମେଳନ ନେଇ ଭାଗ ଶେଷକୁ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଠିକ ସେଇଠିକୁ। ହେଲେ ସବୁ କରିବି ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଯୁଗରେ ସୀତା ସାବିତ୍ରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ସେମାନେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତମେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋ ସୁଖ ଫେରି ଆସିବ କୁହ ଏଇନା ଛୁଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ସବୁ ତୁମେ ସହିଯାଅ। ସୁଖ ତମ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ଜୀବନ ଆକାଶର ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ଆସିଛି। ଏଚାଟା ରଡ଼ି କରୁଛି କଳି ବିଲେଇଟା କୋଳି କରୁଛି। ତା ଜୀବନରେ ସୁଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବ କୋଉଠୁ? କାହାଣୀ ଏମିତି ସେମିତି କାହାଣୀ ନୁହଁ। କୋଉ ଧାରାବାହିକର କାହାଣୀ ନୁହଁ କି କୋଉ ପୁରାଣ କାହାଣୀ ନୁହଁ। ଏ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଲହୁ ଲୁହାର କାହାଣୀ। ମୁଁ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବି କାହାକୁ? ଏଠି ପ୍ରଭୁର କାହାଣୀ ଶୁଣିବ କିଏ? ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଗାଡି ଭଡା କରି ଆସି ପାରିଲିନି ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି 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 ଆସିଛି। ଆରେ ତମ ଘର ଆଗରେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନଟା ଥିଲା ମୁଣ୍ଡଟା ଉଠିତା
କୋଟିନି ରଖିଲେ ଯାଇଛୁ କୋଟିନି ଆରେ ମୋ ପୁଅ ତ ମରିବ ତୁ କଣ ମୋ ବାଡି ପଛ ବାଇଗଣରେ ପାଣି ଢାଳିବୁ ନା ଆଉ କେମିତି କହିବି ଏ ଟଙ୍କା ଆଣିଲୁ ଖାଲି ଖାଲି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମୁଁ ତତେ କଣ ଇଏ କରି ରଖିବି ଆରେ এইଠି দেখ ମୋର କଣ କହିବାର ଅଛି କି ଏ ମୋ ପୁଅଟା ତ ପାଗଳ ସେ ଶଳା ତୋର କୋଉଟା ଖାଲ କୋଉଟା ଢିପ ଜାଣି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ଆମେ ଦି ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରହିଲେ କେମିତି ହେଇଥା ଏମିତି ତରବରିଆ ଜଣା ପଡୁଛ ତରବରିଆ ନାହିଁ ସାରେ କୁଆଡେ ବାହାରିଛ ନା କଣ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନା ଚାଲିଯିବ ଏଇ ମୋ ପୁଅଟା ପାଇଁ ମାନେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ଆରେ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କିନ୍ତୁ କଣ ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ପୁରା କହିଦଉନାହାନ୍ତି ତମ ବୋହୂକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ମୋ ବୋହୂ ସେମିତିକା ବୋହୂ ନୁହେଁ ପୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଠାରୁ ଅଧିକା ଯାହା କହିଲେ ସେ ମାନିଯିବ କହୁନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ଅଭିନୟ କରିବ ଆରେ ପାପ କେଉଁଟା ପାପ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେଦିନ 5ଟା ସ୍ୱାମୀକି ନେଇ ସଂସାର କରିଥିଲେ ସେ କଣ ପାପ କରିଥିଲେ ସୀତାକୁ ରାବଣ ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେ କଣ ପାପ କରିଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ଶତ୍ରୁତ୍ୱ ବଳରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଆଉ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ ବଦଳରେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କେତେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛି ଏ ଆମ ସାର୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମାନି ଯାଉନ একদম চোখ সাড়ে বদমাসি মাইকি না বেশি ফটফট হଉଛ মহেশ্বর তুমি গোটে কাম কর ଆଜ୍ଞା আস আস পাখକୁ আস ବାହାଘର ପରେ କୋଉ କୂଳ ଲାଗିବନି ସେଇଥିପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ବଦଳରେ ବିଧବା ହବ କୁହ ବିଧବା হবে না ସଦବା হবে କୁହ
कथा सरीनी किंतु तुमको श्रद्धा आवेशन कर चलबनी तुमको विधवा हवा को पड़ो आज्ञा 50,000 टंका तुम पुओ को भल कर व्यवस्था कर धला साड़ी नहीं आसो जीवु से शंखा सिंदूर पिंधु असुविधा रहा कौन पुराण कहानी नुए ये कौन धारावाहिक कहानी नुए ये कहानी नुए यही जाओ जमा जीवन कहानी ये कहानी मु काको सुनेबी ये मो कहानी सुनिबो अकुआ कहानी सुनिबो Hadi